Ćao drugari, u prethodnoj epizodi smo razmontirali pepeljaru na Lanči Libri 1.9 JTD da vidimo šta ima. Mehanizam nije radio, nijedno od svetala nije radilo. Video sam da bi trebalo da ima svetlo i na pepeljari i oko upaljača i otkrio da ima i ovo donje svetlo na dnu pepeljare koje osvetljava prostor ispred menjača. Pepeljaru sam pregledao kući, evo kratkog podsjećanja kako ona izgleda. Možete u prethodnom videu da pogledate ceo snimak. Mehanizam za bravljanje je također neispravan. Ninja je srećom imao ovu sjelicu u servisu ili beše u gepeku, evo, sjajno je ispalo. Diskretno lepo osvetljava ovaj prostor, a onda smo Ninja i ja, pošto smo morali nešto novo da naučimo, uzeli prvi put u životu da varimo argonom, odnosno TIG, i samo detonirali smo se, kao što ćete uskoro vidjeti. Sad smo se našli kod Ninje, onako opušteno, rasterećeno, da ga prvo nakačimo na dijagnostiku. Prevashodno je sam utvrdio da ne rade klapne koje prebacuju grejanje i hlađenje. Šta kaže? LF mix aktuator, motor o potencijometar fault. Zato ne prebacuje toplo-hladno. Da. Pa da. A šta je, jel sad ne znamo da li je zapravo ili je levi? Motor ili potencijometar fault, znači ono govno je u problemu, ono. Razumiješ? Možemo jednu, pa drugu, pa treću da redom otvaramo. Left blending flap, čuti. Nju ti ne čujem. Ne čuje se ni desna. Kapiraš? Čekaj, kako su se čule sad? Neku drugu je aktivirao. On je sve klapne birao malo pre. Imaš klapnu za recirkulaciju, za toplo-hladno, za levu, desnu stranu, za ne znam ja zašto sam imaš klapne. Više windscreen aktuator, vidiš? Za šoferku je još jedna, mislim. Znači sve što postoji, sve upalije. A gdje imaš taj LED? Sve ih je upalio. Ima i neku sirenu. Ali ne mogu da recimo priđem tvojim kočnicama, ne mogu da ih očitam, što mi je čudno. I da pravim još jednom onaj. Evo, čuju se neki. Probali smo da dijagnostikom pokrenemo dva motora, odnosno te dve klapne koje skreću topao i hladan vazduh. Eko. Nećemo da ide na recirkulaciju. I kažemo mu da duva. Dobro. Neka duva. I još malo jače. Tako. Sad ćemo imamo sljedeću stvar. Gledaj sad ovako. Sad duvam lako. Sad me zanima kada ga. Eko. Vidim da će da prebaci da duva hladno od spolja. S tim što ja mislim da tu mora ovdje bude... To ti je recirkulacija. Da, ali jedna je da uvlači iz polja, jedna je da uvlači iznutra. Mrdnemo? Čekaj, ne zajebaš da ima dva konektora. Da. I levo i desno. Da. Ovo ti je minus. Pošto na karoseriji, viš da je tu na karoseriji.
Kaže Sloboda njemu tu prekidu bio. Imam i... Pogotovo Ima šap dole, da znaš. Pa znam što me briga za šap. Uzeli smo usput da proverimo i zašto ne radi odmagljivanje zadnjeg stakla, odnosno zadnje šoferke. Skinuli smo panele, odnosno otkačili ih na 2 žabice su gore zakačeni i levi i desni zadnji, znači kod stuba. Dole postoji krstasti šaf, njega ne morate skidati, ili je potrebno keder da se skine jedno 34 cm sa karoserije. Znači ovo je Fasung drugog svetla kod Pixla, tako? Koji stoji na upaljaču, odnosno na džeku. 6., 5., 4., 3., 2., 1. No, pravio sam. Da ga nabiješ. A? Da ga nabiješ. Pa nisam osmislio, stao sam bio na kako da mi radi šaltač dole, gore, dole. Vraćamo se na Pixlu iz Lančije. Niže je odlučio da umjesto da jurcamo za onom sjelicom iz prve epizode, stavi LED od 3 volta i otpornik, tako da ćemo tako i da uradimo. Sve će biti jasno. A sa otpornikom će da ti radi ovo što tebi treba. Ovo je samo ovako zbog lemljenja stavljeno da bude ovome, da ne bi dole sve. Vidjeli ste upravo Fasung, odnosno uložak druge sjelice koja postoji u Pixli, koja osvetljava pepeljaru i upaljač. Jedva smo je izvadili, posle jedno 15 minuta, stoji na upaljaču, ne na džeku koji ulazi u upaljač. Test, da li radi? Tako da, lagano sa skidanjem i montažom. Šta bi trebalo da je 12 volti? Rasija. Skratit ću ovo na istu dužinu. Ne, možda je kontra. Nije. Ne dobija neki kontakt. Sve vrijeme kad se gura do kraja. Češ da skratimo još? Ne, neću.